आज आम भिडियो पढ़ा कि परमाणुर जो वस्तुत्व अच्छी ताकू आम कमी सर्ट्रे मन रखा अर्थात सर्ट्रे करवा आम परमाणु वस्तु घुषी पाई बहुत मुस्किल होता है बहुत परिश्रम करने पड़ता है। आम आज भिडियो पढ़ा कि केमी परमाणु आम चुटकी क्लियर करवा केमी ना पूरा चुटकी क्लियर करवा कितु ये केतेक परमाणु हेनी अर्थात बहुत खूब कम किंतु ये गोटे जिन मन रखा पड़ो ना जे पूरा परिश्रम ना हाँ आमको तुम मान हाँ 60टी मौलिक परमाणु वस्तु दरकार तो तुम 60टी मौलिक अंग से आवश्यक जेनेराली दशम पर्यंत 60टी मौलिक मन रखा आवश्यक कि आम जो आमर 20टी मौलिक परमाणु वस्तु बाहर करवा अच्छी तो आमको 20टा मौलिक को घोषा पड़ो क्रमान्वय जमी तुम देख प्रथम प्रथम हाइड्रोजेन तापर हिलियम तब लिथियम तब बेरिलियम तब बोरॉन कार्बन तब नाइट्रोजेन तब ऑक्सीजन तब फ्लोरीन तब नियन ये पूरा जिते तुम जेपर्यंत घोषी पार से 60 हो कि 120 हो जेपर्यंत घोषी पार से पर्यंत आराम से परमाणु वस्तु आज जो सूत्र मुझे आसूँ बहुत इंपोर्टां समस्त तो आज ये भिडियोटी बहुत इंपोर्टाट अच्छे तो ये भिडियो देखी चल और लाइक शेयर सब्सक्राइब कराओ चैनल को। तो देखिए कि पारमाणिक वस्तु बाहर करवा सटीकटा कौन जो सटीक कथा मुझे कहूँ ना जदि परमाणु गोटे परमाणु वस्तु बाहर करवा गोटे जिन निघा पड़ो कि ये जो परमाणुर क्रमांकटा जो परमाणु क्रमांक से 1 2 जमी 1 जमी अजुग्म 2 जमी जुग्म सेमती आमको मन रखा पड़ो जो परमाणु क्रमांकटा से जुग्म कि अजुग्म बस यही दुईटा कौन ना गोटे हूँ जुग्म गोटे हूँ अजुग्म यही दुईटा जिन निघा पड़ो कि परमाणु क्रमांकटा आम जोटा नहीं जार आम परमाणु वस्तु बाहर करुचे से जुग्म ना अजुग्म ये मन रखिले आम टोटल परमाणु वस्तुटा को चुटकी क्लियर कर मो जो सूत्र अनुजाई तेज देखिए आम कौन लिखाई ना जदि परमाणुर क्रमांक जुग्म होता है तेज परमाणुर वस्तु हूँ 2 into z तापर किंतु परमाणुर क्रमांक अजुग्म होते परमाणु वस्तु हूँ 2 into z plus n आ लिखाई एग्जाम्पशन हूँ बेरिलियम आर्गन ये एग्जाम्पल लिखी हाइड्रोजेन नाइट्रोजेन क्लोरीन एग्जाम्पल माने एम छाड़ अर्थात एम परमाणु वस्तु तुम मन रखा पड़ो अर्थात ये जो ट्रिकटा आणुची ये ट्रिक अनुजाई तुम ये परमाणु का वस्तु तो बाहर कर कि भूल आगे कौन परीक्षा तुम प्रयोग करना कारण एमती भी पारमाणिक वस्तु बाहर करने को तुमको दि जाव ना सूत्र अनुसार करा पड़ो कि यहाँ भूल प्रयोग करना जेड मीन्स कौन आम देख गोटे लिखाई था एमती लिखाई थो सिंगल एक्स जेड ए एक्स मीन हूँ से जो से हाइड्रोजेन हो कि हिलियम हो कि लिथियम हो कि बेरिलियम हो कि बोरॉन हो कि कार्बन से जाऊ जिनसटा होटा हूँ कौन तार ना यहाँ हूँ तार वस्तु तो अर्थात मासटा आउ जेडटा हूँ कौन तार ना जेडटा हूँ तार जो परमाणु क्रमांक तेणु ये कौन देती जदि संख्याटा जुग्म होते जुग्म होते तार परमाणु क्रमांक सांगे 2 गुणिले आम तार परमाणु वस्तु पाइबा से जब अजुग्म होता तेज परमाणु क्रमांक 2 गुणिकी 1 मिसेले आम से पाइबा किंतु ये जो बेरिलियम आर्गन छाड़ बेरिलियम आर्गन ये मिल ना सूत्र अनुजाई हाइड्रोजेन सोडियम हाइड्रोजेन नाइट्रोजेन आउ क्लोरीन ये मिल ना बास ये मुझे छाड़देला अधिकांश सब मिल जाए आमको तेज ट्राए करवा प्रथम हिलियम हिलियम पारमाणु जो परमाणु क्रमांक के ना हिलियम हूँ 2 तो परमाणु क्रमांक के ना जेडटा हूँ आम 2 कार हिलियम हूँ जेडटा 2 हिलियम जेडटा कौन हिलियम जेडटा हूँ 2 हिलियम जेडटा हूँ 2 तेज देखा तार वस्तु जुग्म जुग्म है सूत्र कौन जो 2 into z तेज 2 into z 2 into 2 इज इक्वल टू 4 ये कौन पाइले ना हिलियम पारमाणविक वस्तु हूँ 4 प्रूव करने मुझे पीरियडिक टेबल रखी तो मुझे देखा ये हाइड्रोजेन ये हिलियम आ हिलियम देख ये एटॉमिक नंबर दे 2 ये इलेक्ट्रॉन्स तार 2 आ प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स के हिलियम न्यूट्रॉन 2 एटॉमिक गैस अच्छी 4 आम आंसर बाहर ठीक 4 तेज आम आउट कौन देखा ना देखा
ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନିଜା ଫ୍ଲୋରିନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆମେ ନିଜା ମନେକର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ରହୁଛି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି। ଅଯୁଗ୍ମ ଦେଖ ତାର 11 ଅଛି ତାର ପାରମାଣବିକ ଅବସ୍ଥିତ ବା ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆମକୁ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ତାର ଆଟମିକ ମାସ୍ କେତେ ଅଛି? ସେ 23। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବା ଅଯୁଗ୍ମମାନଙ୍କ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋଡ଼ିୟମର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତା ଆନ୍ସର ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଓକେ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଅଯୁଗ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତା ବସ୍ତୁ ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ ନା ପରମାଣୁ କ୍ରମଟା ଅଯୁଗ୍ମ ହୋଇଥିଲା 2 × Z+1। ଆମେ ଜାଣିଲେ ସୋଡ଼ିୟମର ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ ବା ଆଟମିକ ନମ୍ବର କେତେ ନା ଆଟମିକ ନମ୍ବର ହେଉଛି 11। ତ ଜେଡ଼ ଏଠି କେତେ ଜେଡ଼ ବିଷୟ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଛି ଯେ 11। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଟମିକ ମାସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ତାର ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଟମିକ ମାସ୍ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲେ 23। ଦେଖିବା ଆମର 23 ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ। Z11 ତାର ପାରମାଣବିକ ଅବସ୍ଥା କେତେ ନା 2 × 11+1। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ 2କୁ ଆମେ ଜେଡ଼ରେ ଗିଣିବା ତାପରେ ଯାଇ 1 ମିଶେଇବା 22 1 30 ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ସେମ୍ ଖାଉଛି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଏଇ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତେବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜରେ ମନେ କରିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60ଟି ମୌଳିକ ମନେ ରଖିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇସାରନ୍ତେ ଦେଖ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ ନେଇଯାଉଛି କାର୍ବନ ଅଛି କେତେ 6 ଯୁଗ୍ମ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ କ୍ରମ 6। କାର୍ବନ ବସ୍ତୁଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ବନ ବସ୍ତୁ କେତେ ଆଟମିକ ମାସ୍ ହେଉଛି 12। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କରିଦେଉଛି କାର୍ବନ ହେଉଛି 6 ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୁଗ୍ମର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ଯୁଗ୍ମ ହେଲେ 2 × Z। ତେବେ ଏଠି Z କେତେ ନା Z ହେଉଛି 6। ତେବେ 2 × 6 ତେବେ ଆଟମିକ ମାସ୍ କେତେ ହେଲା ନା ଆଟମିକ ମାସ୍ ହେଲା 12। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି କାର୍ବନ ଦେଖିଥିବା ଆଟମିକ ମାସ୍ ତେବେ କାର୍ବନ ଆଟମିକ ମାସ୍ ହେଉଛି 12 ହେଲା। ତେବେ ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲା। ଅତି ସହଜ ଆମେ କାର୍ବନ ବାହାର କଲେ ଆମେ ଆକୁ ଘୋଷିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ରଖିଦେଲେ ସରିଛି। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମର ଉଦାହରଣ। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଯୁଗ୍ମ ନେଉଛି ମନେକର କ୍ଲୋରିନ୍ ନେଉଛି ମୁଁ ଅଯୁଗ୍ମ। କ୍ଲୋରିନ୍ ହେବନି କ୍ଲୋରିନ୍ ଟିକେ ଭିତରେ ହେବ ଯଦି ଆଖୁରେ ଲାଗିବାନି ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନେଇବା କ୍ଲୋରିନ୍ ଆମେ ନେଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ମନେକର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ନେଇଯିବା। ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ନେଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମାନେ କ'ଣ 13 ମାନେ କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ। ତେବେ ଜେଡ଼ କେତେ ହେଲା ଜେଡ଼ ହେଲା 13। ତେବେ ଅଯୁଗ୍ମ ମାନେ କ'ଣ 2 × Z ତମେ ବ୍ରାକେଟ୍ ରଖିଦେବ ତାର ହେଉଛି +1 2 × Z +1 2 × Z 13 26 2 × 13 13 ହେଉଛି 26। ତେବେ 26 + x 27। ଆଉ ଏହା ଏତିକିରେ ଯେ ଆମର ମାନେ ଏହା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆକୁ ବି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ନେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କେବଳ କେବଳ 10th କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସେ 8th କ୍ଲାସ୍ 9th କ୍ଲାସ୍ ଆଉ 10th କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି 9 ଆଉ 10। ଆଉ 9 ଆଉ 10 ଭିତରେ ଯଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହାକୁ ଏମାନେ ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ହିଁ ଦରକାର। କାରଣ ଏହି ସୂତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ତେବେ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ହୁଏ। ତେବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଣିବି ଯୋଜିତ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ତାର କେମିତି ସୂତ୍ର ଆମେ କେମିତି କେଉଁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜା ହେଇଥାଏ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମଜାଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବାକୁ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନେଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହୁଛି।